नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. सरकारी येवजण्यो कश्यो चालीक लायल्या ताचो नियाळ घेवचे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या सचिवां कडेन तशेंच मुखेल्या वांगडा पर्वरे सचिवालयांत बसका घेतली. बोमा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या फाटभुंयेर ज्या लोकांची घरां वतात तांकां सरकार घरां बांदपा खातीर पर्यायी सुवात आनी घर बांदपाक पयशे दितले तशेंच रुंदीकरणा वेळार देवूळ मोडचें नात अशें मुखेलमंत्र्यांनी उतर दिलां. देशाच्या अर्थीक सामाजीक तशेंच शिक्षणीक मळार बदल घडोवन हाडटले जाल्यार एक राष्ट्र एक वेंचणूक संकल्पनेक पुराय भारतीयांनी तेंको दिवपाची गरज आसा अशें मत भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी उक्तायलां. रोमन कॅथोलीक चर्चीचे पयले लॅटीन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसीस आयज संवसाराक अंतरले. तिसरो काजू महोत्सव 25 ते 27 एप्रील मजगतीं पणजेंत जातलो. आनी गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान वर्सुकी जैव विविधताय संवर्धन पुरस्कार घोशीत केल्या. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या सचिवां कडेन तशें खात्याच्या मुखेली वांगडा पर्वरे मंत्रालयांत बसका घेतली. ह्या वेळार तांणी गोंय राज्या वतीन सरकारी येवजण्यो कशे पद्दतीन चालीक लायल्या ताचो नियाळ घेतलो. तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पा खातीर गोंय राज्या खातीरचे वेगवेगळे प्रस्ताव धाडपा विशीं प्रक्रिया पुराय केल्यो. ह्या वेळार चर्चा जाली. गोंय प्रशासनाची भौशीक सुविधा आनी सेवेची कामां बेगोबेग करचीं असोय आदेश ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांक दिलो. निती आयोगाच्या बसकेच्या फाटभुंयेर तयारी ह्या बसके वरवीं केली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. बोमा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या फाटभुंयेर ज्या लोकांची घरां वतात तांकां सरकार घरां बांदपा खातीर पर्यायी सुवात आनी घर बांदपाक पयशे दितलो तशेंच रुंदीकरणा वेळार देवूळ मोडचें नात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. थळाव्या लोकांनी तांचीं घरां मोडटले असो गैरसमज करून घेवचो न्ही. कोण तरी तांची तशें सांगून दिशाभूल करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. म्हणजे देवळाचो येदो सुद्धा खूप मोह वताला, पण आम्ही 60 मिटरचो रस्तो करिना. आम्ही फक्त तेचेर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तेजे एका देवळाकडल्यान दुसऱ्या देवळाकडे वचपाकूय कांय प्रॉब्लेम जायना. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके, 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ले. एकट्याचीच दोन म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटर जाता आनी 120 स्क्वेअर मिटर उरलेले दोन. त्या 4य घरांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता. आनी उरल्या ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टी रस्त्याक तेकोन आसा तांकां थंयसर परत आसा तेचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसा जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता. बोमा महामार्ग रुंदीकरणाची माहिती दिवपी खासा प्रेझेंटेशन भौशीक बांदकाम खात्यान आयज बोमाच्या नागरिकांक मंत्रालयांत दिलें. ह्या वेळार बोमा गांवचे 70 नागरीक हाजीर आशिल्ले. बोमा महामार्गाच्या रुंदीकरणा परस ह्या रस्त्याचेर बायपास करचो अशी मागणी प्रेझेंटेशन पळोवन लेगीत बोमावासियांनी ह्या वेळार केली. देशाच्या अर्थीक सामाजीक आनी शिक्षणीक मळार बदल घडोवन हाडटले जाल्यार एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या संकल्पनेक पुराय भारतीयांनी तेंको दिवपाची गरज आसा अशें मत भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्याचे मुखेली दामू नायक हांणी उक्तायलां. वास्को मतदारसंघांतल्या ड्रायव्हर हिल स्पोर्ट्स क्लबान आयतारा एक राष्ट्र एक वेंचणूक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची संकल्पना आयच्या युवा मतदारां मेरेन पावोवपा खातीर हातांत घेतिल्ल्या जनजागृती कार्यावळींत वांटो घेतले उपरांत दामू नायक उलयताले. आमच्या देशा खातीर खंयच्या तरी राज्यांनी आत्र्या पयऱ्यान वेंचणुको जातात त्यो पळोवपाक मेळटा. हाका लागून प्रत्येक वेळार कोट्यांनी रुपया खर्च जाता. एक राष्ट्र एक वेंचणूक ही संकल्पना लागू जाल्या उपरांत हो दुडू देशाच्या उद्देगीक आर्थीक सामाजीक तशेंच शिक्षणीक मळार वापरपाक मेळटलो. हे संबंदीची जागृताय ही तरणाट्यां मदीं पयलीं जावपाक जाय अशें भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्याचे मुखेली दामू नायक हांणी मुखार म्हळां. थळावे आमदार दाजी साळकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. रोमन कॅथोलीक चर्चीचे पयले लॅटीन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसीस आयज संवसाराक अंतरले. ते बरोच तेंप दुयेंत आशिल्ले. मरणा वेळार तांची पिराय 88 वर्सांची आशिल्ली. कॅथोलीक इगर्जेक नवो आकार दिवपी गरिबांचो आवाज म्हणून पोप फ्रांसीस हांकां वळखतात. पोप फ्रांसीस हे इतिहासांतले सगळ्यांत जाणटे पोप आशिल्ले. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पोप फ्रांसीस हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की पोप फ्रांसीस हे संवसारभरांतल्या लाखांनी लोकांक दया, नमळाय आनी आध्यात्मीक धिराचो दिवो म्हणून सदांच याद उरतले. तांणी गरीब लोकांची मेहनतीन सेवा केली आनी त्रास सोंसपी लोकां मदीं आशेची भावना तिगयली अशेंय तांणी सांगलां.
इतले मजगतीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पोप फ्रांसीस हांच्या मरणाचेर दुख्ख परगटायलां. मनीसपण, दया आनी शांतीकाय हांचो संदेश पोप फ्रांसीस हांणी शीम आनी जाती भायर पावयलो अशें तांणी म्हळां. राज्य सरकारान सरकारी सर्वीस करपी कर्मचाऱ्यांच्या तशेंच सरकारी अनुदानीत शिक्षण संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्त्यान 2% वाड केल्या. हाका लागून म्हारगाय भत्तो 53% वयल्यान आतां 55% पावला. जानेवारी म्हयन्या सावन हो म्हारगाय भत्तो सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेळटलो, जाल्यार मे म्हयन्या सावन म्हारगाय भत्तो दिवपाक सुरू करतले. तशेंच जानेवारी ते एप्रील म्हयन्या मेरेनचो म्हारगाय भत्तो एरियर्सा सकट कर्मचाऱ्यांक दितले अशें वित्त खात्यान परिपत्रका वरवीं कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. 25 ते 27 एप्रील मजगतीं पणजे DB बांदोडकार मैदानाचेर तिसऱ्या काजू महोत्सवाचें आयोजन केलां. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं 4:30 वरांचेर जातलें अशी माहिती गोंय रान महामंडळाची अध्यक्ष आनी परयेची आमदार डॉ. देविया राणे हांणी दिली. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. प्लीज बी देर एट DB ग्राउंड एट 4:30 PM. आमचे फेस्टिवल सुरू जाता आणि एक खूब अभिमानाची गोष्ट की आमचे गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हे सीझन 3 फायनली आयोजित करता आणि ह्या फावटी आमची टॅगलायन आसा एक्सप्लोर, एम्पावर आणि एनरिच. गोंयची काजूची पिकावळ 450 हेक्टर इतकी आसा. हातूंत आनी 280 हेक्टर काजूची पिकावळ वाडोवपाची मोग रान खात्यान दवरल्या, जाल्यार फुडारांत आनीक 1500 हेक्टर जमीन काजू पिकावळी सकयल रान खातें हाडटलें. हातूंत साश्टी, तिसवाडी तशेंच बार्देश मालांनी काजीची पिकावळ वाडोवपाची मोग दवरल्या अशी माहिती तांणी हे वेळार उलयतना दिली. तशेंच रान खात्यान गोंयच्या काजूची 80,000 रोपां तयार केल्यांत. तातूंतलीं 60,000 रोपां रान महामंडळ रोयतलें अशें देविया राणे हांणी सांगलें. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान जैव विविधताय, पर्यावरण आनी पर्यावरण संवर्धन मळा वयल्या तोखणायेच्या वावरा खातीर 2024 वर्सा खातीरचे गोंय राज्य जैव विविधताय संवर्धन पुरस्कारांची घोशणा केली आहे. सर्वोत्तम जैव विविधताय वेवस्थापन समिती श्रेणीत पिळगांव जैव विविधताय वेवस्थापन समिती आनी बानोडे जैव विविधताय वेवस्थापन समितीक, जाल्यार विशेष श्रेणीत चांदर, केळशी आनी वेर्णा BMC हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. वैयक्तीक श्रेणीत उत्तर गोंयचे निवृत्त कृशी उपसंचालक विठ्ठल अनंत जोशी आनी दक्षिण गोंयांत निवृत्त सरकारी कर्मचारी उत्साही फळ उत्पादक दत्ताराम गोपाळ सरदेसाय हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. तोखणाय श्रेणीत आनंद मळ्याकार, श्रीमती लिलावती उजगांवकार, नावो पावणो आनी फादर सिरियाक जेम्स हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. जैव विविधताय उत्साही श्रेणीत कमलाकांत सावळो तारी आनी देवेश नायक हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात, जाल्यार उत्साही श्रेणीत तोखणाय पुरस्कार जहीर करमली, दुमिंग आर्केडियो फेर्नांडीस, राजेंद्र वेळी, रॉय बार्रेटो, नेस्टर फेर्नांडीस, पिओ प्रेक्सेडीस, जुलियो क्वाद्रोस हांकां जाहीर जाला. तोखणाय जैव विविधताय संशोधक श्रेणीत गोपीनाथ विष्णू गांवस, मांगिरीश धारवाडकार आनी राहुल कुलकर्णी हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात, जाल्यार हरीत पत्रकारिता श्रेणीत फोटो जर्नलिस्ट गणेश शंकर शेटकर हांकां आनी तोखणाय श्रेणीत वहाब खान, श्रीमती आरती दास आनी सुभाष महाले हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. BMCचे कार्य सुलभ करपा खातीर तोखणायेचो वावर करप्यां मदीं नितीन सावंत, अंकिता देसाय, प्रिया आल्मेदा, विनय तुपकी, नंदा माजीक, युसेबिया ब्रागांजा, महेश वांयगणकार, अल्विटो डिसिल्वा, नरेश शिगांवकार, योगीदास गोसावी, क्षितिजा नायक आनी देविदास वेळीप हांकां पुरस्कार जाहीर जाल्यात. उजो आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयान उजो प्रतिबंध सप्तक कार्यावळीचो एक वांटो म्हूण गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या जोडपालवान रक्तदान शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या रक्तदान शिबिरांत अधिकारी आनी कर्मचारी मेळून 60 जाणांनी रक्तदान केलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सरकारी येवजण्यो कश्यो चालीक लायल्या ताचो नियाळ घेवचे खातीर मुखेलमंत्र्यांनी आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या सचिवां कडेन तशेंच मुखेल्या वांगडा पर्वरे सचिवालयांत बसका घेतली.
बोमा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे फाटभुंयेर ज्या लोकांची घरां वतात तांकां सरकार घरां बांदपा खातीर पर्यायी सुवात आनी घर बांदपाक पयशे दितले तशेंच रुंदीकरणा वेळार देवूळ मोडचें नात अशें मुखेलमंत्र्यांनी उतर दिलां. देशाच्या अर्थीक सामाजीक तशेंच शिक्षणीक मळार बदल घडोवन हाडटले जाल्यार एक राष्ट्र एक वेंचणूक संकल्पनेक पुराय भारतीयांनी तेंको दिवपाची गरज आसा अशें मत भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी उक्तायलां. रोमन कॅथोलीक चर्चीचे पयले लॅटीन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसीस हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. तिसरो काजू महोत्सव 25 ते 27 एप्रील मजगतीं पणजेंत जातलो जाल्यार गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान वर्सुकी जैवविविधताय संवर्धन पुरस्कार आयज घोशीत केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.